U ovom videoklipu vam predstavljam novu laserski i televizijski vođenu raketu Munja, kojom će biti opremljeni jurišni avion Orao, školsko-borbeni Super Galeb G4 i naoružani helikopteri Mi-17V5. Namenska industrija Srbije razvija novu raketu vazduh-zemlja, koja je na sajmu naoružanja u Londonu oduševila i novinare svetskog poznatog vojnog časopisa Janes. Ova vođena raketa je u klasi vazduh-zemlja i ima kalibar 128 mm. Četvorocevni lanseri L-128-04 su opremljeni električnim okidačima za lansiranje raketa koje startuje pilot ili operater sistema naoružanja. Rakete M16K Munja su vrlo pogodne i isplative za uništavanje celog spektra različitih ciljeva bojnog polja, a posebno su pogodne za korišćenje u antiterorističkim operacijama, kao i za borbu u urbanim uslovima za uništavanje ojačnih građevina, bunkera itd. Maksimalni teoretski domet vođene rakete Munja M16K iznosi na zemlji 12 km, a maksimalni efektivni domet joj je 8 km, dok je optimalni domet zahvata glave za samonavođenje 4 km. Maksimalna kružna greška rakete Munja na maksimalnom dometu iznosi svega 1 metar. Zona uništenja rakete sa visoko eksplozivnom bojevom glavom je prečnika 35 metara, a probio i do 800 mm homogenog čelika sa kumulativnom bojevom glavom. Glava za samonavođenje rakete Munja ima mogućnost televizijskog i laserskog vođenja. 4 savijajuća krilca na zadnjem delu rakete služe za korekciju putanje i stabilizaciju njenog leta. Raketa je razvijena na osnovu postojećih nevođenih raketa tipa Munja M74 i protivoklopne M80 Zolja, koja se ispaljuje iz četvorocevnog lansera L-128, originalno razvijeno za ovaj tip rakete. Masa kumulativnog eksplozivnog punjenja iznosi 2,5 kg, a masa visokobrizantne eksplozivne smeše iznosi 4 kg. U oba slučaja raketa ima dužinu od 1835 mm i težinu od 43,7 kg. Novi projektil imaće kombinovano televizijsko i poluaktivno lasersko vođenje na osnovu tehnologije koje je Srbija takođe razvila za sistem Sava, odnosno srpsku verziju ruske protiavionske rakete Strela 10. Korišćenje takve tehnologije popravlja preciznost, a time i ubojitost raketa, jer sada avion koji ih lansira mora da zauzme određeni ugao kako bi nanišanio i gađao cilj. Inače, rakete M74 i M80 razvio je Beogradski vojno-tehnički institut i kako navode, njima su naoružani svi tipovi aviona Vojske Srbije. Raketa je dugačka 1,8 metara, a raspon krila je 50 cm. Njena masa iznosi 43,7 kg, a početna brzina je 600 metara u sekundi. Lanser sa 4 rakete Munja je na sajmu Partner i vojnim prikazima uvijek izložen ispred jurišnog aviona Kobac, koji nije odmakao dalje od makete. Ubojno dejstvo rakete M74 je 25 metara protiv žive sile, a M80 probija čelični oklop debljine 45 cm. Raketa M74 ima razornu bojevu glavu, a protivoklopna M80 Zolja ima kumulativnu bojevu glavu. Dva četvorocevna lansera L-128-04 raketa Munja kalibra 128 mm, koje su standardno naoružanje modernizovanog jurišnog aviona J-22 Orao, i one će činiti deo paketa vođenog naoružanja, kojim će Orao dejstvovati na lako oklopljena vozila i utvrđenja protivničke pešadije. Pretpostavka je da će modernizovano školsko-borbeni avion Lasta s ugradnjom jačeg turboprop motora biti naoružana i sa četvorostrukim lanserima raketa Munja. Modernizacijom aviona Lasta će, pored osnovne namene, biti osposobljen i za protivpobunjeničke misije, jer avion može da leti sporo i na manjim visinama, kao i Koin avion Kobac, koji nikad nije dovršen. Molim za vaše mišljenje koliko je domaća pamet odmakla u proizvodnji vođenog naoružanja.